Yun no, Star Margarine. Minikos-mikos na mga insan. Tara guys, agbuya tayo ti palaran nga luto nga kunada ng adabasit pagka-scientist na. Nung naimasay ti kakabsat. Tara guys, kain muna tayo ng saging habang nanonood. Habang agbuya tayo kakabsat, agbuya tayo ti pang-scientist nga niluluto. Yun oh. Harina, margarine, tapos egg. Mantay ti saging kakabsat. Yun. Masin George. Ayos yung kabel na dyan. Palanggana. Aramido nato yung kakabsat. Paki-comment mga kakabsat no may dahito yung aramido na kakabsat. Saan to yung plastic? Na eh. Umaron sa. Yung plastic na, saan to nikat ulit? Saan to? Siyempre ito. Yun. Masin George. Masarap, kuya. Yung butter, yung margarine, yung preto na natunaw, tapos nagbalin nga kastoy, nika na tigatas, tapos harina ulit, tapos nika na tiklog. Ayos. Ayos guys. Ayos tong ginagawa niya guys. Paki-comment kabsat no may dayter arami doon na. Tapos nika na ti harina wanan. Mikos na. Sanan to hinulma ti pabilog. Masam. Kasla ko dato. Tinapay siguro. Grabe siguro ti tinapay kabsat. Tapos, steam na siguro. Yun. Dapat patong nga bato. Dakkel ti balanggantis mo. Tapos, oy, teddy bear. Tapos, minikos-mikos na. Napukaw di teddy bear. Yun. Ngasan. Ayun. May kunting magic. Uy! Naglaingan, George. Narami doon nga ta. Kasla, bibingka mga style. Ops. Nagka natin condense ba data or egg? Mayat. Kasla na imas mo't kakabsat dahil tayo araramidan na. Tapos, nga natin nga. Nagka natin toppings. Nga natin fruits. May balat na eh. Maganda kakabsat yung ginagawa niya. Kung nag-enjoy kayo itong pinapanood natin mga kakabsat, please like and share. Yun no.